everyone, I'm Nabila Barfiana. Here I will interpreting about Mr. Pram video talking about humanism. Humanisme Universal Kartini dan Pramudia Anantatur. Makhluk apa sih humanisme itu? Apalagi humanisme universal. Sepertinya sesuatu yang ada nun jauh di atas sana, di antara gemintang raya, bukan di sini, di antara tumpukan jerami dan bau keringat selepas tanam padi. Universal humanism Kartini and Pramudia Anantatur seems to be something that exists far up there among the stars, not here among the haystack and the smell of sweat after planting rice. Seorang anak manusia berhasrat dahsyat dengan cita-citanya membangun peradaban baru yang lebih baik, yang lebih maju, yang tidak lagi membedakan kau siapa dan aku siapa, tetapi yang mengatakan, mari kita bersama karena kita adalah apapun adanya kita. A human child, there is a human child with his aspiration to build a better new civilization that is more advanced, which no longer distinguish about who you are and who I am, but who is saying, let's be together because we are whatever we are. Dia mungkin tidak muluk-muluk dengan banyak istilah, kategori, definisi, ataupun terminologi. Dia hanya tahu bahwa setiap manusia itu sama dengan keunikannya masing-masing, dengan kebutuhannya masing-masing, namun menuju pada kehidupan bersama yang saling menghargai dan memajukan tanpa merugikan. He may not be pretentious with many categorical terms, definition, and terminology. He only knows that every human being is the same with their own uniqueness and with their respective needs, but toward a shared life that respect and advance each other without harm. Lantas dia siapa? Kembali kita terjebak pada dia siapa, aku siapa, dan kau siapa. Dia, aku, dan kau sesungguhnya sama, manusia dengan kemanusiaan kita. Then, who is he? Again, we are stuck on who. Who am I? Who are you? He, I, and you are actually the same. Human being with our humanity. Mungkin begitu itu ke humanisme secara sederhana sambil ngopi dan ngemil cemilan. Nampaknya akan banyak yang penasaran bila humanisme hanyalah cangkir-cangkir kopi dan piring camilan dengan guyonan mesra manusia. Mari kita sedikit, ya cukup sedikit saja, agak serius tentang makhluk humanisme ini. Maybe that's the way, the humanism in a simple way. It seems that many will be curious if humanism there is just a coffee cup and snack plate with human-friendly jokes. Let's be a little bit serious about this creature of humanism. Banyak orang bicara tentang humanisme. Bahkan sebagian mungkin mengklaim diri sebagai humanis. Entah apa yang ada di benak mereka, karena masing-masing tentu punya selera sendiri-sendiri menerjemahkan makna humanisme. Yang mengaku sebagai humanis belum tentu benar-benar humanis. Sementara yang humanis beneran tak mau mengaku sebagai humanis. Lucu juga ya ternyata. A lot of people talk about humanism. Some may have been claimed to be humanists because each of them has their own taste in interpreting the meaning of humanism. Those who claim to be humanists are not necessarily humanists and vice versa. Am I right? Tetapi begitulah salah satu pandangan dari sebuah belahan dunia sana.
humanisme sama sekali tidak menyentuh aspek spiritual manusia secara transendental. Humanisme murni selaku manusia dengan logika alam pikiran dan rasionalitasnya. But that's one point of view from part of the world. Humanism doesn't touch the spiritual aspect of a man transcendentally. Pure humanism is a human being with a sense of natural logic thought and a sense of reality. Semua mendasarkan diri pada moralitas, rasionalitas, dan kedirian manusia yang terlepas dari unsur-unsur ilahiyah. Secara ringkas, mungkin bisa disimpulkan bahwa humanisme merupakan suatu keyakinan ataupun prinsip menjalani hidup selaku manusia yang mencari kebenarannya melalui logika dan rasionalitasnya demi kemajuan dan kebaikan bersama. All base themselves on morality, rationality, and self-reliance apart from divine elements. In summary, it may be concluded that humanism is a belief or principle of a living as a human who seek the truth through logic and rationality for the sake of progress and the common goods. Karena keyakinan ini mendunia, artinya melibatkan berbagai manusia dari seluruh belahan dunia, istilah universal pun muncul dan ditempelkan pada terminologi humanisme. Because this belief is global, meaning that it involves various people all over the world. The term universal also appears and is attached to the terminology of humanism. Terus terang saja, tidak akan ada habisnya bila kita harus bicara tentang humanisme secara mendetail, mengingat sungguh begitu banyak definisi, banyak aliran, maupun banyak pendapat tentang humanisme yang masing-masing tentu membawa dan meyakini kebenarannya masing-masing. It will be no end if we talk about humanism in detail, considering there are so many definitions, each of which bring and believe it its own truth. Mungkin butuh waktu sehari atau bahkan seminggu penuh untuk bicara detail. Mengingat waktu, tempat, dan wilayah diskusi yang sangat terbatas, saya kira sudah saatnya kita bicara sedikit. Ya, memang sedikit tentang Kartini dan Pramudia sehubungan dengan humanisme di atas. Maybe it takes a day or even a whole week to talk about the detail. I think it's time for us to have a conversation to talk a little about Kartini and Pramudia in relation to the humanism. Siapakah Kartini? Siapakah Pramudia Anantatur? Keduanya adalah tokoh-tokoh besar negeri ini pada bidang masing-masing. Kartini and Pramudia Anantatur are great figures of this country in their respective fields. Raden Ajeng Kartini lahir di Jepara, Jawa Tengah pada tanggal 21 April tahun 1879. Kartini terkenal karena pemikirannya yang maju jauh melampaui zamannya. Hasratnya yang dahsyat untuk melihat wanita bangsanya maju dan tidak merupakan subordinat laki-laki telah mendorongnya untuk berjuang keras melalui dunia pendidikan. Raden Ajeng Kartini was born in Jepara, Central Java, April 21, 1879. Kartini was famous of her thinking far beyond her time. Her strong desire to see the woman of her nation not to be subordinate to men has pushed her strive hard through the world of education. Terlepas dari perbedaan kodrati antara wanita dan pria, Kartini meyakini bahwa wanita bangsanya layak untuk bisa sejajar dan setara dengan kaum laki-laki. Kepada para sahabatnya, dia sering mencurahkan isi hatinya tentang keinginannya memajukan wanita negerinya. Kepada teman-temannya,
Dia sering menulis surat yang mengungkapkan cita-citanya tentang adanya persamaan hak kaum wanita dan pria. Regardless to the natural differences between the skin, woman and man, Kartini believed that the women of her nation deserved to be equal with men. To her friends, he often pours out his heart about her desire to advance the women of her nation and expressing her ideals of equal rights for women and men. Dia ingin wanita memiliki kebebasan menuntut ilmu dan belajar. Perhatiannya tidak hanya semata-mata soal emansipasi wanita, tetapi juga masalah sosial umum. Kartini melihat perjuangan wanita agar memperoleh kebebasan, otonomi, dan persamaan hukum sebagai bagian dari gerakan yang lebih luas. She wants women to have freedom to study and learn. Her concern is not only about women emancipation, but also general social problem. Kartini saw the struggle of women to gain freedom for earth and legal equality as the part of a wider movement. Pada surat-surat Kartini tertulis pemikiran-pemikirannya tentang kondisi sosial saat itu, terutama tentang kondisi perempuan pribumi. In Kartini's letters were written about her thoughts on the social condition at that time, especially the condition of women in her nation. Sebagian besar surat-suratnya berisi keluhan dan gugatan, khususnya menyangkut budaya di Jawa yang dipandang sebagai penghambat kemajuan perempuan. Most of the regulation contains complaint and lawsuit, especially regarding to culture in Java, which is seen as an obstacle to women progress. Surat-surat yang dituliskan kepada sahabat-sahabatnya di negeri Belanda itu kemudian menjadi bukti betapa besarnya keinginan dari seorang Kartini untuk melepaskan kaumnya dari diskriminasi yang sudah membudaya pada zamannya. The letter written to her friend in the Netherlands became evidence of how much Kartini wanted to free her people from the discrimination that had been entrenched in her day. Perjuangan Kartini tidak hanya tertulis di atas kertas, tapi dibuktikan dengan mendirikan sekolah gratis untuk anak-anak gadis di Jepara dan Rembang. Kartini's struggle was not only written on paper, but was proven by establishing free school for girls in Jepara and Rembang. Dan apa yang dilakukannya dengan sekolah itu kemudian diikuti oleh wanita-wanita lainnya dengan mendirikan sekolah Kartini di tempat masing-masing, seperti di Semarang, Surabaya, di Yogyakarta, di Malang, Madiun, dan Cirebon. And what she did was followed by other women by establishing Kartini school in their respective places, such as in Semarang, Surabaya, Yogyakarta, Malang, Madiun, and Cirebon. Setelah meninggalnya Kartini, surat-surat tersebut kemudian dikumpulkan dan diterbitkan menjadi sebuah buku yang berjudul Habis Gelap, Terbitlah Terang. After Kartini's death, these letters were collected and published into a book entitled Habis Gelap, Terbitlah Terang. Apa yang terdapat dalam buku itu sangat besar berpengaruh dalam mendorong kemajuan wanita Indonesia. Karena isi tulisan tersebut telah menjadi sumber motivasi perjuangan bagi kaum wanita Indonesia di kemudian hari. What is contained in the book is very influential in encouraging the progress of Indonesian women and has become a source of motivation for struggle for Indonesian women in the future. Buku itu menjadi pendorong semangat para wanita Indonesia dalam memperjuangkan hak-haknya. Betapapun juga perlu diingat bahwa beliau mengangankan kedudukan wanita yang tidak lagi subordinat laki-laki. Kalau bahasa keren generasi sekarang adalah kesetaraan gender. This book is a driving force for Indonesian women to fight for their rights,
However, keep in mind that she is invasion the position of women who are no longer subordinate to men. The current generation call that is gender equality. Beliau tidak mengingkari kodrat dasar wanita. Sekolah yang didirikan Kartini juga mengajarkan pelajaran menjahit, menyulam, memasak, dan sebagainya yang merupakan keterampilan dasar wanita saat itu. She did not deny the basic of nature of woman. The school that Kartini founded is also talk about sewing lesson, cooking, and so on, which were the basic skill of women at that time. Itu sekelumit tentang Kartini. Lantas Pramudia Anantatur. Pramudia Anantatur di New York. That's about Kartini. And then Pramudia Anantatur. Pramudia Anantatur in New York. Bagaimana kita membayangkan ini? Ini akhir April. Di dalam gedung Asia Society di tepi Avenue itu, di auditoriumnya yang penuh sesak, orang memandang ke pentas. Pramudia Anantatur di New York. Sesuatu yang lebih tak terduga. Orang sadar bahwa di panggung yang tertata itu ada sesuatu yang datang dari sebuah pengalaman yang suram. How do we imagine this? It's late April inside the Asia Society in an auditorium full of people. Pramudia Anantatur in New York. People realize that on that stage there is someone who comes from gloomy experience. Pramudia yang lahir pada masa penjajahan Belanda dan tumbuh di masa revolusi dan yang menuruni bakat ayahnya dalam bidang tulis-menulis, banyak menulis karya yang bersifat perjuangan bangsa melawan penjajahan. Pramudia was born in during the Dutch colonial period and grew up during the revolution, and who inherited his father's talent in writing, wrote so many works of the nation's struggle against colonialism. Kemudian hidupnya yang pahit karena mengalami penahanan bertahun-tahun di masa Soekarno dan Soeharto telah melahirkan karya-karya besar yang memunculkan pemikiran perjuangan menentang penindasan dan ketertindasan. Then his life was bitter because he endured years of detention during Sukarno and Suharto era. He had produced great works that gave rise to the talk of the struggle against oppression. Karya-karya itu berisi tentang upaya Pram untuk membela orang-orang yang tertindas dan menyuarakan penderitaan mereka. The works contain about Pram's effort to defend the oppressed people and voice their suffering. Kata aktivis buruh dan perempuan Tita Indahsari. Esensi atau bangun karya ketertindasan dalam bidang politik, ekonomi, dan budaya itu ada di dalam buku-buku Pramudia Anantatur. Dan itu adalah praktek kolonialisme dan feudalisme. Said teacher and female activist Tita Indahsari, the essence or for the oppressed is in the fields of politics, economic, and culture. It's in Pramudia's book, and that is the practice of colonialism and feudalism. Tema pemasungan kebebasan dan perlawanan atas ketertindasan menjadi dominan karena memang tidak jauh dari kehidupan Pram yang lahir di Blora 6 Februari 1925. Pram kenyang dengan berbagai pengalaman berupa perampasan hak dan kebebasan. The theme of inclusion of freedom and resistance to oppression becomes dominant because it's not far from life Prams that was born in Blora, February 6, 1925. Pram is full of various experiences that inform the profession of rights and freedom.
Dia banyak menghabiskan hidupnya di balik terali penjara, baik pada zaman revolusi kemerdekaan, zaman pemerintahan Soekarno, maupun di era pemerintahan Soeharto. He spent much his life behind bars, both during the independence revolution, during the Sukarno era, and during the Suharto era. Proses perlawanan yang ditampilkan itulah yang menginspirasi. Dan Pramudia di New York. Masa-masa suram yang pahit penuh ketertindasan dan keterkangan telah berujung kebebasan dan kemerdekaan. Pram sudah menjalaninya. Pram dikenal dunia. Karya-karya Pram telah mendunia dan menginspirasi dunia. The process of resistance that is displayed is what inspires. Pramudia in New York. Bitter dark time filled with oppression and misery has ended in freedom and independence. Pram has lived it. Pram is known to the world. Pram's work have gone global and inspired the world. Perjuangan melawan ketertindasan dan keterkekangan untuk mendapatkan kebebasan dan kesetaraan adalah sebuah perjuangan yang humanis dan universal. The struggle against oppression and restraint for freedom and equality is a humanist and universal struggle. Nah, sedikit kan? Memang sedikit saja tentang Kartini di atas. Tapi sudah cukup paling tidak untuk menunjukkan bahwa beliau adalah seorang humanis. Well, it's just a little about Kartini, but not enough, at least to show that she is a humanist. Humanisme Kartini adalah humanisme yang universal. Dan di bidang lain, di bidang sastra, Pramudia Anantatur pun menelurkan pemikiran-pemikiran yang humanis melalui tulisan-tulisannya. Kartini humanism is universal humanism, and the other fields, in the field of literature, Pramudia Anantatur is a humanist through his writing. Masih enakkah kopi kita? Masih renyahkah cemilan kita? Mari kita berguyon mesra dengan kemanusiaan kita, agar tetap enak dan renyah hidangan kita. Salam. Let's have a friendly joke with our humanity to keep our dishes delicious and crunchy. Regards. Okay, well, thank you very much for your attention. I'm so sorry if there is a wrong word and pronunciation. I'm Nabila Barufiana. Resign and thank you. Bye-bye.